Avui estem a l'IoT Congress amb Xiaomi, que són els fabricants d'una dutxa intel·ligent. Xiaomi és la primera dutxa del món intel·ligent i ecoeficient que no només engloba les discapacitats físiques, sinó que també engloba les capacitats intel·lectuals i sensorials. A més, et proporciona o facilita el que és l'assistència del cuidador i la persona, ja que automatitza el que és tot el procés de dutxa, des del mullat a l'ensabonat i la part de l'assecat. En aquest context, IDOSCAT va de la mà de Xiaomi per tal d'ajudar-los en dos àmbits. Per un costat, tindrem un estudi del seu sistema de caigudes. A partir d'aquest estudi, veure com podem millorar-lo, no? Per una altra banda, el que farem és que persones que tinguin problemes per utilitzar el sistema tàctil puguin fer-ho mitjançant ordres de veu. Nosaltres el que hem fet és utilitzar l'ordinador que té internament per tal de posar el nostre sistema de captura de veu. Stop! Des de Xiaomi nosaltres vam desenvolupar un primer prototipatge de lo que era la versió del control per veu, en la qual no era del tot robusta o del tot eficient tal com volíem. Llavors, clar, degut al problema de l'assecador i de l'aigua, teníem falsos positius o no donava, les comandes no eren correctes o no sabíem quan l'algoritme havia de parar. Llavors, per això hem volgut que des d'IDOSCAT ens donessin aquest impuls amb aquesta part del reconeixement per veu, ja que sí que tenen els algoritmes d'entrenament de lo que és la part del reconeixement que nosaltres no en tenim. I'll share my thoughts with you in two ways. One is the different talks and as well as what different solutions and technology that were presented in the booths. There were different topics that were covered in multiple places, but the major one being is use of AI for cybersecurity. And the focus was very much on SOCs, the Security Operations Centers, how they could be improved with the use of AI, how we can automate that. On the other hand, there was a lot of emphasis on cybersecurity training and education. Then adversaries are also becoming more intelligent in the cloud, so they were presenting different solutions that how to secure your cloud as well. So cloud security is still, within the topics of Barcelona cybersecurity. One another interesting was cyber resilience for manufacturing, that is operational technology. Now I'll move more like in different booths that I have visited. And again, there's a lot of hype on use of AI in their solutions, so automating security, optimizing that from the AI perspective. Nevertheless, I also found some companies, they were a bit allergic to use of AI in their solution. They were following more an old school approach of how the conventional security, but also instead of going more on AI, they had a zero trust security approach to it.